session. Well, in our previous class, we were talking about the second conditional, the first conditional, the zero conditional, and the third conditional, right? Yes. Yeah. I guess that you understood everything because you were answering correctly and you didn't make any mistakes. Well, today we're gonna practice the second and third conditional. Okay, so just the grammar, super simple. Okay, would have been, third conditional, would be, second conditional, things like that. And then we're gonna talk about the mixed conditional, and then we have a simulation conversation. Okay, so let's begin here. Okay, Danny, can you see my screen, right? Yes. Yeah. Okay, so the first one, if he jobs, he would be a lot happier. What's the answer? What do you think? If he would have changed? If he changed Number two, if I. I if I were you, I had told Are you sure? Look at this, Danny. Is that the third or the second conditional? When you have the past simple. the Hmm. When you have here the past simple comma, then what is the structure? When you have the past perfect, what is the structure here? Because this is present simple, and then you have future, and then you have present, and then you have present. But here, when you have past simple, what do you have here? What is the structure? Hmm? Do you remember? would Would. And here we use would or not. would have Yes, would plus the last verb, verb make it would plus have, as have. Yes. plus the verb in past participle. This is the second or the third conditional. The second conditional. The second, so which one is the second conditional here? Had told, I tell or told. I tell. I tell, I tell. Number three, even if, Even if he ask asks them, okay, they wouldn't have agreed. What do you think? Is ask? What number? First, second, or third conditional? second conditional. Third conditional. So what do you say ask? This is the past. Past is in the second. Which one? We use had Had asked. ask. Yes. Number four. If she hadn't threatened him, he he wouldn't have left. He wouldn't have left. Nice. Number five. I. I they hadn't I just. haven't trusted if I were Yes. you. Okay, tell me, Danny. Cuando tú tienes el past perfect en tu cláusula, aquí mira, tengo if. Después del if tengo pasado.
¿Podré poner un past perfect? Después del if tengo pasado. ¿Dónde está mi resultado? Didn't. I didn't. Para el resultado usaba el past. Just. Wouldn't. Wouldn't trust. Wouldn't trust. Yes. Remember that when you have the second conditional in the past simple here, you have to use would plus the verb in the base form. Next, what's your answer here? He he wouldn't have gone. Okay, okay. So if he had no, yes, he wouldn't have gone because you have here the past perfect. Amazing. Next, number 7. I wouldn't have been able to do it unless she he had help. Okay, I wouldn't have been able to do it if he had or hadn't. Had. ¿Tiene sentido? Yo no habría sido capaz de hacerlo a menos que él me hubiese ayudado. O no hubiese sido capaz de hacerlo a menos de que él no me hubiese ayudado. Hadn't help. Hadn't helped. If he If he would have got up. if he would have got up early, yes, pretty good. Number 9. Number 9, Danny. If we would have went. If we would have, what is your answer? Would have. We had wanted. Nice. Number 10. If you didn't spend. Okay, let's check your answers. 6 out of 10 were a mistake, because for me they were great. Okay, él no hubiese ido con ella. Okay, he wouldn't have gone. Él no habría. Aquí está mal. ¿Por qué, Danny? Porque aquí, ¿cómo va a ser had? Aquí tiene que ser Yes, have. have. Super simple. Next. Aquí, ok, recuerda que el unless significa if not. Ok, cuando tú digas unless she had helped significa if she hadn't helped. You get it? Yep, you were right. Yes. I made a mistake. I made a mistake. Yo me equivoqué al marcar. Yes, you were right. Okay, next. If he would have got up earlier, he wouldn't have been late for work. Okay, so would have, aquí tiene que ser gotten. Okay? Yes? Yes. Yeah, pero ahora, después de mi cláusula if va el would o mi cláusula would va después. Después. Acá tiene que ser if he had Had gotten had up gotten. earlier. Yes, you made a mistake here. Okay, if you didn't spend, si tú no gastases menos dinero en ropa, ¿serías capaz de ahorrar?
What happened here? Here is in the past, yes, didn't. Ah, okay. Didn't spend less than clothes. You would be able. This is okay. Si tú no gastases. Ah, ok, aquí es si gastases nada más. If you spend. Si gastases menos dinero en ropa, serías capaz de ahorrar en cambio. Si no gastases. No tiene sentido. Acá si gastases nada más. ¿Ok? Yep. Okay. Si Yes. gastases. So now my question, antes de continuar a lo siguiente. Ya sabes que en la segunda condicional and the second conditional you have to use the past simple and the result in the would plus the verb in the base form, right? Yes. And the third conditional you have the past perfect and the result is would plus have plus the verb in past participle, right? So now my question is, in the zero conditional you have the present and the present simple, and the first conditional you have the present and the Future. and the future. Okay, so remember that if you don't want to use will, you can use going to in the future, right? So in the first conditional, Yes. future. Next, in the second conditional, you have past and would plus the verb, right? Would plus the verb. Yes. You can use could, you can use might. Do you remember? Could, might, Yes. would. You can Might. use it. You can use it. In the third conditional, when you have would have, the verb in the past participle, you also can use could and might. So, for example, if I had studied, I could have passed the exam. Could have passed. Would have passed. Might have passed. Did you understand? Yep. So, for example, do you remember when we were talking about wish? Yeah. For example, I don't have money. I can't buy a car. So I don't have money. I can't buy a car. Please use a conditional. You create a hypothetical situation. Which one? What is your answer? ¿Qué dirías? Mira, tú no tienes dinero, no puedes comprar un carro. Crea una situación hipotética. Do you remember? If I, okay, if I had if I had money, if I had money, I would I would go I would I would buy buy a car. Dani, te preguntarás, Carlos, ¿por qué utilizas el buy si tengo un can? Puedes decir lo siguiente también. If I had money, ahí dice yo no puedo, lo contrario sería que yo sería capaz. So, I would buy. Sorry, I would be able to buy a car. Sería capaz de comprar un carro. O en lugar de would, ¿qué podrías usar? I could. I could buy a car. Podría comprar un carro y queda mejor con el could. ¿Ok? Yep. Yes. Ahora, con el wish, ¿cómo sería con el wish? Yo lo deseo, ¿cómo sería? I wish. I wish I had I wish I had money. money. I wish I had money to buy a car. Es un deseo. I wish I had money. ¿Cómo sería con el if only? Sí, ojalá, si tan solo. If only Only I had money to buy a car.
Te das cuenta que aquí son situaciones hipotéticas y aquí también, pero son deseos. Did you understand? Y Yes. sigue la misma regla, ¿cierto? Mhm. Yes. Ahora, ¿qué pasa si yo te lo deseo? I wish. I wish you. I wish I wish you had you had money money to buy a car. to buy a car. I wish you had money to buy a car. Ahora quiero usar el I wish that. I wish that You had money you had money. to buy a car. No, you would. You Mm, would. you had You had money money to to buy buy a a car. car. Pero Carlos, ¿cuál es la diferencia? No entiendo, mira. En la primera me dices, ojalá tú tuvieses dinero para comprar un carrito. Ojalá tú tuvieses, ¿ok? Aquí también, mira, deseo que tú tuvieses. Aquí se traduce como Tuvieses. tuvieses, no como tendrías, ¿ok? Como Okay. tuvieses. Pero te das cuenta que pongo el would y el have en su forma base. Más. ¿Ok? Did you understand? Yes, I do. Amazing, amazing. Y el ultimito. Mi pregunta es, Dani, this situation, this fact, este hecho, is in the past or in the present? Mm, This situation is in the past or in the present? Present. In the present. This result is in the past or in the present? Past in the past. Dime, tell me. In the present. In the present, porque dices, yo no puedo comprar un carro, es en el presente. Yes. In the present. Ahora, esta situación es real o hipotética. Es una situación Hypothetical. hypothetical. But it's, okay, situation hypothetical, but in the past or in the present? In the past. In the past. ¿O sigue siendo hipotética, pero en el presente? En el presente. Está en el presente, pero la estructura ¿en qué está? In the, in the past. ¿Te das Pasado. cuenta que cuando tu situación en el presente, tu situación hipotética va a estar en el En el pasado. Yes. Y tu result, me compraría un carro. Tu result, que también es hypothetical, es irreal, ¿cierto? Es Yes. hipotético. También está en el pasado, en el presente. Mira, me compraría un carro. En Mira, el si yo pasado. tuviese dinero, mira, si yo tuviese dinero, esta situación hipotética ahora, si yo tuviese dinero ahora, me compraría un carro. ¿Cuándo me compraría un carro? ¿En el pasado o en el presente? Presente. En el presente. ¿Te das cuenta? Y del mismo modo, truco. ¿Te acuerdas que si acá está tu situación en negativo, en hipotético va a ser en afirmativo? Si En está en pasado. presente, no, ya sé que está en pasado, pero en afirmativo, negativo, afirmativo, afirmativo, Ujú. negativo. Aquí está en Yes. negativo, aquí va a estar en Afirmativo. afirmativo. Ok, ahora, a situation, you know, well, I didn't pass, I didn't pass my entrance exam. So, no pude pasar mi examen de admisión. I didn't pass. No pasé mi examen de admisión. My mom cried a lot. Dice, no pasé mi examen de admisión. Y mi mamá lloró un montón. ¿Qué podrías decir? Una situación hipotética. If I pass If I, pass if pass I, pass if I haven't, pass haven't passed my entrance exam, exam, my mom my mom
My mom. My mom wouldn't My mom buy wouldn't cry a lot. Así dices. Yep. Ok, Dani, ¿qué condicional es esta? Explícame, please. ¿Es la primera, la segunda, la tercera? Tell me. the second condition. The second conditional. Yes. ¿Cómo es la segunda conditional? ¿Cuál es la estructura? And past If, simple. if, past simple, y luego ¿qué va? Past simple. And would El would y el verbo en su forma. de forma base. Ya, ahora dime, la siguiente estructura. I haven't passed my entrance exam. ¿En qué tiempo está? En pasado. En pasado, ¿pero qué pasado? ¿Esto es pasado simple? Past perfect. No es past perfect. Esto es presente perfecto porque está el haven't. This is not. Yes. Esto no es. Present perfect. Yeah, esto es presente perfecto. Mira, no es segunda condicional, me ha dicho past simple. La tercera condicional, ¿cómo era? Past perfect. If past perfect. And Would have verb en past participle. ¿Ok? yes. Ya, ahora aquí tampoco me ha dado tu respuesta en past perfect porque acá dice would. Este es incorrecto. ¿Ok? Ahora, Dani, tienes que acordarte algo. Si mi hecho está en presente, mi situación irreal, ¿en qué va a estar? En En pasado. en pasado, in the past. Recuerda que hacemos un backshift, que es pasar un tiempo hacia atrás. Si mi situación real está en pasado, mi situación irreal o hipotética, ¿en qué va a estar? ¿Cuál es el pasado del pasado? El Es perfect. el past perfect. Tienes que hacer esa jugada, el past perfect. Ahora, ¿esto es past perfect? No. Como tienes if I had or if I hadn't passed my exam. Is I had If I had passed passed my entrance my exam, exam. si yo hubiese pasado mi examen de admisión, ¿qué pasaría ahora? ¿Qué pasaría con tu madre My ese momento? My mom mm, wouldn't wouldn't have. cry. Tu Would have madre, cried a lot. mi madre no habríase llorado un montón. ¿Ok? Del mismo modo, tienes que hacer eso. Lo único que tú tienes que hacer es fijarte que tu hecho, ¿en qué tiempo está? Si está en pasado o está en presente. Si está en presente, lo pones en pasado. Si está en pasado, En lo pones en pasado. pasado perfecto. Ahora, si mi situación está en negativo, lo pongo en afirmativo. Si está en negativo, lo pongo en afirmativo. Afirmativo. Y lo único que tienes que recordarte es con el past, va would, verbo en forma base, con el past perfect, would have verb, en past participle. Did you understand? Yes. And Yeah. ¿Vamos a practicar un poquito más o ya lo tienes claro? um, Tell me. platicar un poco. Yeah, a ver, empecemos. Look at the situation number one. You know? Okay, this situation, Danny. I bought a lot of cars, but I couldn't buy a house. If I if I hadn't If I hadn't, bought a lot of cars, I I will I will have buy a house. buy, Danny, buy.
I would have bought bought house. a ¿Qué house. hiciste? Súper sencillo, ¿no? La situación está en que está en el pasado, en el presente. Uh, En el pasado. In the past, right? Y si está en el pasado, ¿en qué va a ir ahora? and past perfect. En past perfect, si está en negativo, si está en afirmativo, negativo. Súper sencillo. Negative. Una más, a ver. Dice, I am happy, I can do what I want. Estoy feliz y puedo hacer lo que quiera. If if I didn't happy, If I didn't happy, ¿dónde está el verbo aquí, Danny? ¿Tu verbo arriba cuál es? ¿Cuál es tu verbo? I ¿Cuál? If I am happy, ¿cuál es el verbo? happy. Happy es el verbo feliz, ¿es un verbo? ¿Yo feliz estudio? No. No. Este es un... I ¿Cuál es el verbo? am Am, pretty good. Entonces, ¿cuál es el negativo de I am happy en pasado? Aquí vas a poner I didn't be happy. no. ¿Te acuerdas que el pasado es was, cierto? Yes. Pero cuando trabajamos en condicionales poníamos Where were. If I were you happy. were Ahora, está en afirmativo. ¿Cómo va a ir tu condición? En I afirmativo. weren't If I weren't happy, I I I will I I wouldn't would I wouldn't I wouldn't do I wouldn't do what I want. what I want. Ok, a ver, veamos un poco de ejercicios. One second. Okay, what's your answer here? Please read and tell me the answer. If she it were If she were. Ok, she would be. ¿Qué condicional es? Esta es la segunda, ¿cierto? yes. Acá te fijas. Ah, este es segunda. Acá tiene que ir en pasado. Aquí were en pasado. Ya listo, ahí está. Pretty good. Number two. If the food um if the food hadn't been so bad. Yes. Number three. If I called her. If I colored, she might feel yes. Four. If it wasn't raining, we we would but We we would have we would have a picnic. Are you sure? A ver, cuando tenemos segunda y tercera condicional, ¿cierto? Nuestro resultado en qué va? En would plus the verb. Y en tercera es el would it would have have plus the verb in PP. Okay, so in this case, ¿qué tengo aquí? Yo tengo un pasado, ¿cierto? yes. Un pasado, pero en este caso es progresivo, ¿ah? Si estuviese lloviendo, nosotros
If, Nosotros if, tuviésemos, este es tu resultado en pasado, ¿existe un de frente con un had? No, no no, existe, tiene que ir un would, aquí hay un would. Nosotros, ¿existe would had de frente después del would el had? No, ¿cierto? no, ¿Existe el would had de frente? Así, would y un had. no, No existe. Ahora aquí nos quedan dos opciones. Dice, we would have, tendríamos un picnic. Nosotros, no existe been, no puede ir un been después de un would. mhm, Y además, esto está en que está en pasado, ¿sí o no? El único que te yes, queda es would have. Tendríamos un picnic, ¿ok? No te dejes llevar, tú fíjate en qué está. Ah, está en pasado, acá va a haber un would. ¿Cuál es mi verbo? Have, de frente. No te dejes llevar, ah, acá está en progresivo, porque no hay, no te he enseñado esa condicional, ¿vale? okay. Yes. Number 5. If he hadn't run out of money, he, he wouldn't have canceled. Yes. If he hadn't run, si él no se hubiese quedado sin dinero, él no habría cancelado. Nos quedan 5 más. Life been fantastic. If I had, A ver, ¿cuál? I would have air. I would have. Ya, pero te das cuenta que aquí está tu cláusula would, ¿cierto? Yes. Ya, entonces por lo tanto aquí puede ir en pasado o en pasado What perfecto. is it? Ya, ¿podrá ser el último? No, porque aquí ya está tu cláusula would. ¿Podrá ser este? No. No. ¿Podrá ser este y este, sí o no? Yes. Ahora, ¿te das cuenta que dice would con tu verbo en forma base, ¿cierto? ¿Qué condicional es? ¿La segunda o Yes. la tercera? La segunda. La segunda, ¿tiene que estar en pasado o en pasado perfecto? Pasado. En pasado, ¿este en qué está? En pasado Pasado perfecto. no es, por lo tanto, ¿cuál es? Was Earning. in. Earning. Was in. Next. If I hadn't written it in my video, I I would forget. Ok, del mismo modo, acá que está. ¿Qué es esto? Past. And Past perfect. Si es past past perfect, es perfect tercera condicional. ¿Mi resultado en qué va? Would. would would have. Y ya ves, tú mismo lo dices. Would have y el verbo en past participle. ¿Cuál Mm. cumple esa? ¿Podrá ser I esta? No. ¿Podrá ser esta? no. No. ¿Podrá ser esta? No. Recuerda que en vez I de have. would puede ir might y puede ir could. Nice. Number 8. Have the if he didn't wear If he didn't wear. ¿Estás segura? ¿Qué condicionales? A ver, dime. Segunda o tercera. tercera Tercera condicional. Ya, perfecto. En tu cláusula tiene que ir un past perfect y un would, would have. have y pp. Ahora, me fijo. ¿Con qué empieza? ¿Con el resultado o con la if? Empieza con el resultado. Could have died. Aquí recuerdo que puede ir could y puede ir might. Ya. Ahora solamente que me falta un past perfect. ¿Este es past perfect? No. No. ¿Este es past perfect? Sí. ¿Este es past perfect? No. ¿Este es past perfect? No. Esta vez.
if he hadn't been wearing. Number 9. Recuerda que esto es un would o un had. ¿Qué opinas? Would. Yes, porque el verbo está en su forma base, por eso es un would. Muy bien. If I do, okay, I would tell you if I knew. I knew. Pretty good. Segunda condicional. Buena deducción. Number 10. You have listened to me. And after this, would happen. Which one? Would have happened. Would have happened. Ya te diste cuenta. Revisemos a ver qué tal nos fue ahora. En este caso hemos tenido 10 de 10 de 10. Ok. Ahora lo que quiero hacer es que vamos a practicar, pero lo vas a tener que tratar de hacer con tu mente. Por ejemplo, te digo, well, you know, Danny, I don't have money, so I can pay the book. Well, if you had money, you would pay the book. You get it? Yes. Yep. So, dale clic al mismo enlace para que no se cierre de nuevo y empezamos con el speaking. ¿Ok? Okay, so can you see my screen? No. Yes. Tell me. Are you okay? Yes. Okay. Well, let's go on here. I have a presentation here, but I was waiting for you. Okay, now I guess you can see my screen because it's open and you have to speak. Okay, you have to come up with some ideas and tell me what if, okay? So, Danny, what if? Read and complete, please. Danny? If I won $1 million, I will have. You would? I will have You would. I will have a big house. You would have if I won. Si yo ganase $1 million, tendría una gran casa. Yep. Oh, I would buy. Compraría mejor. Pero está bien, tendría. Yes. Yeah, next, continue. What will you do? What if? If I were a mouse, no, I will. A mouse, you know? Like Mickey Mouse, mouse. If I were a mouse, I will. What would you do if you were a mouse? Any ideas? Where would you be? ¿Dónde estarías? Where would you be? Or what would you do? Now, for example, if I were a mouse, I would be in the forest. I would be in the forest. Next, if you were in a band, what would you do, Danny? Where
Band, una banda, like rock, un grupo de música. Okay, okay. If I were in a band, I would, I would be sing, I will be a I would, I would be a nice singer. nice singer. Yeah, pretty good. Next, quickly. Now, ahora I would cambio. I would dance all night long. um, I would dance all night long. I If I if I hadn't if I hadn't. ¿Podrá ser over hadn't, Danny? ¿Podrá ser hadn't? ¿Qué conditional es? Primera, segunda, tercera. segunda, It's the second conditional, so do you use the past perfect in the second conditional? no. No, you use the past simple, so if you... Oh, sorry, in this case, if I, you say... If I didn't If I... didn't If I didn't... if I didn't want If I didn't want... Si no quisiese, dices tú, yo bailaría toda la noche de corrido si no quisiese. no, ¿Cómo dirías? I Si fuese a una fiesta. Si yo fuese a una fiesta, ¿cómo digo? If I... if I if I didn't go out A ver, tú me dices así, mira si tiene sentido. If I didn't go out. Me dices. No, yo bailaría toda la noche de corrida si yo no saliese o si sí saliese. si ¿Cómo? saliese. ¿Y ahí cómo sería? If I If I went out. went out. If I went out. Super simple. This is what you have to do. Next. A snail. I would eat a snail. A snail means caracol. ¿De acuerdo? Yeah, so what would you do? ¿En qué condición sería? Yo comería un caracolito. I would eat a snail. If what? I will eat a snack if I didn't have to eat. ¿Tú comerías un caracol si no tuviese? ¿Cómo diría? Yo comería un caracol si me pagasen. Si tú me pagases, a ver, 100 soles, Ardi, si tú me pagases. If you If you paid, if you pay me 100 soles. Ok, recuerda esto, Danny. Tienes que escribir siempre en pasado si tu condición está con would. Ok, don't forget about that. We're gonna continue here. Vamos a seguir practicando con la second conditional here. Okay, focus on this part. We have some minutes here. Okay, so second conditional. If I were, look at this. If I were a doctor, Danny, what would you do? If it's just you say, if I were a doctor, ¿qué harías, Danny?
If I were a doctor, mm, if I were a doctor, I would ¿Cómo diría ayudar a las personas? I would. I would have I would help people. Super simple, Danny. I would help people stay healthy. Next, read. if I were at the beach, Mm-hmm. I would play I would. great. I would. I would be great. Mira, tiene sentido. Si fuese o si estuviese en la playa, estaría genial. I would be great. Good. O en este caso, ¿qué está haciendo ella? Mira la imagen. Ella está jugando Uh, volleyball. ¿Cómo sería? I I would would play play. with a beach ball or I would play volleyball. A ver, la última. Continúa. If I were a gardener. If I were a gardener, I would I would Como digo, regar las zanahorias. Regar es water, agua, water, significa también como verbo regar. So sería, if I were a okay. gardener, I would I would water um the plants. plants. Pretty good. Uno más. If I were in Paris, ¿qué irías, Danny, si estás en París? ¿A dónde irías? If I were in Paris, I would ¿Cómo I dirías? would be I would be in a ¿Cómo dirías? Visitaría la Torre Eiffel. I would be I would visit the the Eiffel Tower. I would see. Uno más. If I had a driver's license. ¿Qué puedes hacer si yo tuviese una licencia de conducir? um, ¿Qué I pasaría? will I will have traveled alone. I would. I would drive my car. I would drive a car. Si tienes una licencia, podrías manejar. If I had I a would cat. If I had a cat. Si yo tuviese un gato. if I had a car, ¿Qué harías con tu gato si tuvieses un gato? I would I would. um, I would play with I would play with him or with her, yes. Or I would feed it, lo alimentarías. Uno más, if I had a dog. ¿Cómo dirías? Lo pasearía. ¿Cómo dirías que lo pasearías para terminar? I I would um, I would I would walk it. Walk también es caminar. ¿Ok? Lo yes. pasearía. I would walk it. Ok. Yes. Ok, Dani, te voy a dejar bastantes ejercicios en la plataforma. Ok. Para que lo hagas. Yo necesito de que para mañana tú sepas cuándo usas el second conditional y la tercera condicional, la primera condicional, la cero condicional. Es necesario de que para mañana, entonces yo te digo, pasado simple, would con el verbo, past perfect, would have el verbo en participio, presente, 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 future, ¿ok? Okay. También necesito Okay. que, por ejemplo, si te doy una oración en pasado, tu condicional en qué va a estar en paz, en past Perfect. perfect. Si está en presente, en past simple. Si está en afirmativo, en Así. negativo. Si está en negativo, en afirmativo.
¿Qué más? Recuerda que en lugar de would puedes usar could y puedes usar might. Ma- ¿Ok? También practica el ok. wish y el if only. El I wish you, el I wish that, el if only. Tienes que practicarlo porque mañana terminaríamos con las condicionales mixtas. Y luego tendríamos el speaking simulation que viene a hacer esto. Que te voy a compartir de una vez para que te vayas familiarizando. Ok, one second. Y al día de mañana haremos esto. One second here. Okay, it's here. Oh, Jesus. Que es con otra persona más. Ok, préstame atención. A ver, ¿dónde está el archivo? Ok, it's here. Voy a compartir mi pantalla. Can you see it? Okay, let's. Nope. What do you reckon? What do you reckon? This one. Candidate B, it's your turn. Here are your pictures. They show people involved in physical activities. I'd like you to compare two of the pictures and say how effective the activities are as a means of keeping fit and why they are. Energy for the future and the things that you need. Okay, What is your opinion? el día de mañana. Okay. El día de mañana tendremos un speaking simulation, pero es necesario que tú ya te sepas las condicionales. ¿Ok? You got it? Practica las condicionales, te voy a dejar ejercicios hoy día, te voy a avisar en dónde los encuentras. Y mañana hacemos mixed conditional y tenemos una simulación de speaking con un nativo. ¿Ok? So, that would be all. Bye bye, take care. take care.